चाइना ने गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान सी पैक के तहत पाकिस्तान में 29 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए हैं। इस इन्वेस्टमेंट से 80,000 नौकरियां पैदा हुई हैं, 29 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 25 मंसूबे इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनकी मालियत 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स बनती है। ये दादोशुमार पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल और चाइना के पाकिस्तान में सफ़ीर के हैं। इन्हें आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एनर्जी के कितने प्रोजेक्ट्स में कितने मुकम्मल हो चुके हैं, इसके अलावा रोड्स के अंदर कितने में से कितने मुकम्मल हैं, गवादर के कितने मंसूबे थे उनमें से कितने मुकम्मल हो चुके हैं, और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स 9 बनने थे उनमें से कितने अभी शुरू हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सी पैक जब 2015 में शुरू हुआ तो उस वक्त इसकी मालियत, इसका हुजम 46 अरब डॉलर्स रखा गया, जिसे सन 2020 में इमरान खान के दौर में बढ़ाकर 62 अरब डॉलर्स कर दिया गया, यानी इसके साइज को एक्सपेंड किया गया। और लेटेस्ट एक बयान आया है कराची में तैनात जो चाइना के कौंसल जनरल है, उन्होंने कहा है कि एक गलत इन्फॉर्मेशन है कि पीटीआई दौर में पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स की रफ्तार थी वो स्लो की गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट्स चलते रहे, सिर्फ कोरोना की वजह से 2-2.5 साल उनके अंदर स्लो आया है, क्योंकि चाइना में भी पाबंदियां थी, पाकिस्तान में पाबंदियां थी, और चाइना में बहुत सख्त पाबंदियां थी। अब आते हैं जो प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा 29 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ये 29 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तो वो है जो सी पैक के अंडर पाकिस्तान आ चुकी हैं। इसके अलावा भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान आती हैं लेकिन सी पैक के अंडर नहीं। मसलन चाइना ने इसी दौरान 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान को लगा कर दिए 1100 मेगावाट के, उसकी इन्वेस्टमेंट आई। फिर इसी दौरान दासू का एक बहुत बड़ा मंसूबा, दासू डैम का, पाकिस्तान में बन रहा है, वो भी चाइना के ताउन से। लेकिन ये तीनों प्रोजेक्ट्स सी पैक के अंडर नहीं आते। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सी पैक के अंडर नहीं आ रहे। तो हम सिर्फ चूंकि आज इन्वेस्टमेंट को सी पैक के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं तो वो 29 अरब डॉलर्स है। इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स की अगर इन्वेस्टमेंट डाल लें तो ये 35 अरब डॉलर से तजावुज कर जाती है। अगर हम एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की बात करें, टोटल 21 एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगने थे 12,374 मेगावाट के, उनमें से आधे से ज़्यादा यानी 13 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं जो 6,640 मेगावाट के हैं। 3 प्रोजेक्ट्स तो गुज़िश्ता 3 महीनों के दरमियान मुकम्मल हुए हैं, जिसमें एक करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 720 मेगावाट का, और 2 300 मेगावाट के कोल बेस्ड थर कोल के ऊपर जो चले हैं वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए हैं। हम उसके ऊपर डिटेल वीडियोस कर चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, रोड्स के सेक्टर में, तो 24 मंसूबे कंसीव किए गए, 6 मुकम्मल हो चुके हैं, 5 ज़ेर तामीर हैं, जबकि बाकी अभी प्लानिंग स्टेज पर हैं। फिर ग्वादर शहर के मंसूबे थे 14, उनमें सिर्फ 4 मुकम्मल हुए हैं, जबकि 6 इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। और फिर बात करें अगर इसका एक अहम फेज था सी पैक का, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स, ऐसे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को बनाना जहां पर चाइना से फैक्ट्रियां आकर लगाई जाएंगी। इस सिलसिले में बहुत स्लो प्रोसेस रहा, ना होने के बराबर नून लीग के साबिका दौर में। इस पर कुछ काम किया इमरान खान की हुकूमत में, 9 में से 4 को फेज 1 में डाला गया, और उन 4 में से भी सिर्फ 2 के ऊपर प्रॉपर फिजिकल काम के साथ साथ चंद फैक्ट्रियां भी चल रही हैं। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं वो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में है, उस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। वो सबसे कामयाब, वो 50% से ज़ायद फ़रोख्त हो चुका है और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ फ़ाल हैं। इसके बाद दूसरा रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन है जो नौशहरा के करीब है, खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी एक्टिव है, उसमें भी 3 से 4 फैक्ट्रियाँ इस वक्त लग चुकी हैं। बोस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन, उसके अंदर अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन का वर्क फेज़ 1 का कंप्लीट हुआ है, 1000 एकड़ का था, 200 एकड़ के अंदर सड़कें वगैरह बिछा दी गई, लेकिन एज सच अभी वहाँ पर कोई
انڈسٹریل یونٹ لوکیٹ ہونے کی خبر میرے تک نہیں پہنچی. جو دھابے جی اس میں تو ابھی کام بالکل شروع بھی نہیں ہوا, اس کی کنسٹرکشن بھی شروع نہیں ہوئی, روڈز وغیرہ تو بہت دیر میں ہے. تو سندھ حکومت کے معاملات تو آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ وہ ڈیٹیل ہے موٹی موٹی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے. اب پاکستان میں 7 سالوں کے دوران 29 ارب ڈالرز انویسٹ ہوا ہے, جبکہ ویتنام کے اندر ہر سال 28 سے 30 ارب ڈالرز کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, یعنی ہم سے 7 گنا زیادہ. تو ابھی کرنے کا کام بہت ہے. جو ویتنام ہے وہاں پر انڈسٹریاں لوکیٹ ہو رہی ہیں بڑی تعداد میں چائنا سے. کیوں؟ چائنا میں کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گئی ہے. وہاں کے لوگ کاروباری گروپس کمبوڈیا جا رہے ہیں, ویتنام جا رہے ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, انڈیا, بنگلہ دیش جا رہے ہیں. پاکستان ان کو سوٹ کرتا ہے, لیکن پاکستان کے پرابلمز ہیں. یہاں پر ایک مستقل مزاجی نہیں ہے, پھر یہاں پر بیوروکریٹک ہرڈلز ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں اس وقت 200 چائنیز کمپنیاں کام کر رہی ہیں, اور باقاعدہ ان کی ایک ایسوسیشن بھی ہے جس کا نام ہے آل پاکستان چائنیز انٹرپرائزز ایسوسیشن. انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ آپ نے اسپیشل اکنامک زون کے اندر جو ٹیکس انسینٹیو 10 سال کا دیا ہے, اگر اس کو بڑھا کر 20 سال کر دیں تو مزید کئی کمپنیاں چائنا سے اپنی فیکٹریاں پاکستان لے کر آنے میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ لے آئیں گی. تو حکومت کو چاہیے ان کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے تو ضرور کریں, اور ان سے انشور کروائیں, کیونکہ ہم آپ کو 1 سال کے لیے یہ پیکیج دیتے ہیں. یہ لمیٹڈ ٹائم کی ایک ڈیل ہے. اس میں جتنی کمپنیاں آ جائیں گی جو فیکٹریاں لے کر آئیں گی, جو یہاں پر مینوفیکچرنگ یونٹس لگائیں گے, ان کو ہم 20 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپشن دیں گے. اس 1 سال کے بعد یہ واپس ریورس کر کے 10 سال کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کے اوپر چائنا میں جا کر ورک کریں, محنت کریں, کیونکہ اب کرونا کے بعد پابندیاں اٹھ چکی ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہیں, بزنس گالاز ہو رہے ہیں, ٹورز ہو رہے ہیں. تو اس طرح پاکستان میں ان کمپنیز کو بہت بڑی سپورٹ مل سکتی ہے. ایک اور کرنے کا کام, اگر ہم دنیا بھر سے انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایک ایسا ادارہ بنانا ہوگا جس میں 1 ونڈو آپریشن ہو. جو بندہ بھی یہاں اپلائی کرے اسے بجلی کے میٹر سے لے کر گیس کا میٹر, تمام اداروں کے ٹیکسز, تمام NOCs, تمام اپروولز ایک چھت کے اندر 2 سے 3 مہینے میں انشور کروائی جائے, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ خود لے کر دے, تاکہ کوئی ادارہ ان سے رشوت نہ مانگے, کہیں کرپشن نہ ہو, کہیں کٹس کی بات نہ آئے, کہیں ان کو لیگلٹیز میں تنگ نہ کیا جائے. تو اب یقین کیجئے, چائنا تو کیا, ہمارے اوورسیز پاکستانی اس ملک میں 200-400 فیکٹریاں لگا سکتے ہیں, اور لاکھوں جابز کریٹ ہو سکتے ہیں اگلے 2-3 سالوں میں. کیوں؟ وہ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر ان کا راستہ روکا جاتا ہے, کہیں کمیشن مانگا جاتا ہے, کہیں اپنے کسی بھائی بہن بھتیجے بھانجے کو پارٹنرشپ میں ڈالنے کا کہا جاتا ہے. وہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے فلاں رشتہ دار کو پارٹنرشپ کے اندر لے کر آئیں گے اس کمپنی میں, تب آپ کو اپروولز ملیں گی. تو ان تمام چیزوں کو جب تک ہم نہیں روکیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.